ঝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କିରମିରା ବ୍ଲକ ବନ୍ଧପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଆଲରମା ଗ୍ରାମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ବୁଦୁଲା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ସୁଗର, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା, ବାତ ରୋଗ, ଅମ୍ଳପିତ କଫ, ଥଣ୍ଡା କାଶ, লিভর কিডনি রোগ, মহিলাঙ্ক শ্বেতপ্রদর, মাসিক ঋতু অনিয়মিততা ইত্যাদি বহু সংখ্যার রোগী অনেক, কিন্তু সমস্তে এলোপাথি চিকিৎসা করুথিবা বেলে সমস্ত রোগর মুক্তি মিলু না। তেণু প্রত্যেক গ্রামে হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কিপরি গ্রহণ করা সে দিগরে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং উপদেষ্টা শ্রী টঙ্কধর নায়ক এই স্বাস্থ্য শিবির সপ্তাহে থরে রবিবার দিন যেকোনসি গ্রামে এই কার্যক্রম করে জেলার প্রত্যেক গ্রামে করা ধার্য করা যাইছি বলে কইଥିଲେ। রোগী মানক শরীরে বিভিন্ন রোগর চিকিৎসা করে চিকিৎসক ডক্টর মানস কুমার পিং उत्कृष्ट परामर्श देते। यही शिविर में 30 जन रोगी को चिकित्सा कर डॉक्टर पिंग ग्रामवासी आयोजक पश्चिम ओडिशा आदिवासी महासंघ को भूयसी प्रशंसा करते। आयोजक आदिवासी महासंघर उपदेष्टा श्री टंकधर नायक, उपसभानेत्री श्रीमती जानवी नायक, युव सभापति लिंगराज प्रधान, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण टप्पो, सहकोषाध्यक्ष निरंजन प्रधान तथा महासंघर अति घनिष्ठ श्री निरंजन ओराम जोगदे शिविर को शुभारंभ तथा परिचालना करते। स्वास्थ्य शिविर करिछु जेंदा कि समस्तंकर सुविधा लाभजनक शिविरटा करा होची। हमर ने बंधु बांधव सबरो संपर्क आ आज मते खुशी लागु छै मां माने जेन उपस्थित रही गिरी किशन नेकरी जनता माने आ एक्चुअली हमें काना होची नै ई जिनिसटा के वर्तमान सरकार जे राइस तमाने हमर स्वास्थ्य सेवा बोले तो एलोपैथिक के बेसिकली ध्यान दे, किंतु एखन तार माने हमर मूलटा हो जे हमर आयुर्वेदिक होमियोपैथी एक्चुअली छोट कामन करले जेती उपकारी छोट कहीं बड़ सब पाई से बहुत बड़ आ इटा तार माने खाइबार टिके तार माने ठीक हिसाब रे खाइबा କଥା। यदि हमें तेल सब खाद्य जिनिस कंट्रोल करवा बहुत जल्दी से जिन कहली केते जन आम बेहरा मालर भी गोटे नहीं करूँ साहू की बेहरा दिवेंदु साहू हाँ आम तो यहाँ आम स्ट्राइक कर गोटे कहानी अच्छे बुझे कि गवर्नमेंट संगे हमारे गोटे फाइट गवर्नमेंट हमको ये आमर नेता लगे कौन अच्छे तीन तीन मेडिकल अच्छे बोले गोटे जगह कहीं 3टा मेडिकल